Lam Shugutano, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Nongli Lokitongwang, Tini, Kokborok, Koktwma Kankha. Robindra Shatabarshiki, Bhavana, Chief Ministers, Scholarship for Achiever Toward Higher Learning. Scheme ni Bishingte, Matomik, Tekuzok, Matomikne, Student Doctor 60,000 Clay, Ragna Farka, Hasni Montreokra, Professor Dr. Manik Shaha. Swrangchati Swrangchati Koknokare Kaham Tripura Sheshta Tripura Namaiman Glakshaka Montreokra Fashlo CM Ministers Scholarship for Achiever Toward Higher Learning Scheme Kurang Rungnokni Mathemikti Kuchong Mathemiko Swrangchati Tongnai Rogno Swrangthanio Chuba Mongniya Preshe Muni Panda Manjaki Obahino Kokshaka Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Oshalo Kurang Rungnokni Khorok Naira Swrangchati Rogno 60,000 Klaye Chuba Jakha Rangtang Bitigni Luaji Mumbai Fashlo Robindra Shatabarshiki Bhavana Kaisa Naithok Panda Klaimongni Bishingte Aromanjagika Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Tango Secretary Rabel Hemendra Kumar Tangfang NC Sharma Tangfang Rajiv Dotto Tangfang L Dalong Khawai Juda Rungnokni Swrangchati Te Buwafa Shangrok Kok Narangnath Thangai Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Shaka Hakotoni Montreokra Narendra Modini Chaitok Mumbai Gutal Education Policy Chalu Khlaijak Mani Abubai Skill Development Swrangchati Krokni Kokno Wanchugui Borokni Development Te Hamkrai Khlainani Nahar Mongte Hakotor Ganangai Gutal Education Policy Chengshawi Rezak Mani Hasni Montreokra Botebo Shaka Hakotoni Montreokrokni Funukjak Lamatei Himino Shamungbok Khlaitogo Hasteni Haste Hapa Amni Bishingo Uttor Hankoni Aryabad Bishop Bidyaloyni Shamungbo Chengshawi Rezakha Udaipurni Mata Tripura Sundari Open University ni Shamungbo Chengshawi Rezakha Nol Chorobo Tongko Songtongai Lokorogni Koktwma Shalni Shanmungno Khnawi Boryogni College Chengshai Rena Bagibo Yapri Romjakha Montri Sobani Boithogo Abokarai TIT Women's College Nobo Technical University Te Women's University Snamna Bagai Yapri Romjaka Shaka Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Hasni Montreokra Bote Boshaka CM Sat O Scheme ni Bishingte Rungnokni Swrangchati Krokni Bukhanotaibo Thancharna Bagai Thaibo Basarna Bagai Obokaisha Yapri Shemong Nei Obo Mungshaya Baskangshlo Taibo Swrangchati Rokni Bagai Hamkrai Khlai Rejaknai Shepshap Rejaknai Chuba Jaknai Juda Scheme ni Bishingte Swrangchati Rokno Sukangai Telang Thakjaknai Biksit Tripura Snamjaknai Hanai Shaka Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Bote Bashaka Biksit Tripura Sheshta Tripura Snamna Bagai Swrangchati Krok Nangkogo Boroknokare Snamui Mangalak Hanai Shaka Hasni Montreokra Aryabad International University already Taro Tader Bibhino Curriculum niye কাজ শুরু হয়েছে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ওপেন ইউনিভার্সিটি যেটা আমরা সাউথ ডিস্ট্রিক্ট আমরা শুরু করেছি সেটা মাতাবাড়ি কেন্দ্রে এবং এর মধ্যে আমাদের নলছর যে মহিলা কলেজ সেখানে অলরেডি আমাদের ডিসিশন হয়েছে সেখানেও সেটা শুরু হবে অনেকদিন ধরে ওদের একটা দাবি ছিল এর মধ্যে গত যে আমাদের যে ক্যাবিনেট সেই ক্যাবিনেটে আমরা ডিসিশন নিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই এর মধ্যে আমাদের যে স্পোক্স পার্সন উনি ডিক্লেয়ার করেছেন আমাদের ডিসিশনগুলো একটা হচ্ছে টিআইটি কে আমরা আবার টিআইটি ইউনিভার্সিটি করে আমরা করতে যাচ্ছি শুধু তাই নয় যে উইমেন্স যে কলেজ সেটাকে উইমেন্স ইউনিভার্সিটি করারও আমরা সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি একটার পর একটা আমরা ডিসিশন নিচ্ছি কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের এডুকেশনটাকে আরো বেশি স্ট্রং মানে স্ট্রেংথেন করা যায় আজকে এখানে যারা ছেলেমেয়েরা যারা এখানে আজকে সিএম সাত প্রকল্পে উৎসাহিত করার জন্য একটা চেষ্টা একটা সাহায্য আমি বলছি না এটা দিয়ে একবারে অনেক কিছু হবে কিন্তু আমরা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই এবং অন্যরাও যাতে উদ্বুদ্ধ হয় একটা হেলদি যে কম্পিটিশন সেটা যেন আগামী দিন হয় এবং তাদের যে প্রতিভা এবং উদ্দীপনা আমি আশা করি এই রাজ্যের আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বলছি কিন্তু ওদের ছাড়া কোনো দিন ত্রিপুরাকে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব আজকে এখানে যারা সিএম সাত প্রকল্পের অধীনে যারা যারা প্রাইজ পেয়েছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এবং যারা অভিভাবকরা এসেছেন
তাদেরকে আমি অভিনন্দন করব এবং এই ডিপার্টমেন্টকে আমি সত্যি ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেবো যে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম এবং বারবার ওনারা যেভাবে কাজ করছেন আমি ধন্যবাদ দিয়ে আমার अशालनि बान्दाव बोर्ड आमजुगमुं रनाय माध्यमिक नि खरक सारा रंग सिरनाय जोग दैकुचुक माध्यमिक खरक सारा रंग सिरनाय जोग रग्न 60,000 खलायै याफार जाखा एमपी राजीव भट्टाचार्यनि साखामानि कक्तमा खोनावै फासल आइल साखामनग थांगै नायखा सीएम बीजेपी हास्टे गासको ताबुंनि एमपी राजीव भट्टाचार्य साखामाया अंगै आइल साखामनग साखनाय जगै दंगो अ कक्तमानो खोनावै नायना बगै थांसवै का हास्ट्रि मन्त्रग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सयमान का किसासक साल दमै बीजेपी हास्टे गासको एमपी राजीव भट्टाचार्य बखा साजाकमानि आचमसा साखामाया अंगमानि बारि बै बनो आइल साखामनगनि आईसीयू एडमिट खालायनानि नांखा अ कक्तमानो खोनावै बनो नायना बगै थांसवै का हास्ट्रि मन्त्रग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा আজকে কদিন নাকি যার হিস্ট্রি দিয়েছে ওকে ব্যথা হচ্ছিল, একটা মাইল্ড অ্যাঞ্জাইনার মতো হচ্ছিল। এখন তো ক্যাথলেবে নেওয়ার পর পরীক্ষা হবে, এনজিওগ্রাম হবে, তো সেখানে বোঝা যাবে। ওনারা যা বললেন যে এটা ইস্কিমিয়ার মতো পেয়েছে এবং রিপোর্ট আসার পরেই যদি স্ট্যান্ড বসাতে হয়, কোনো জায়গায় ব্লক থাকলে স্ট্যান্ড বসাবে। আপাতত তো ইমিডিয়েটলি যা যা করার করতে হবে, পরবর্তী সময়ে যদি প্রয়োজন বাইরে আমাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলেছি, পরবর্তী সময়ে যদি দেখা যায় ওরা কী করতে হবে সেটা দেখে আমরা সেইভাবে কাজ করব। हरिनाथ सदर कामियो तंगनाय शाहिद देबरमानि नक सुबाइजाकमानि तै बिहिक बुजाकमानि कक्तमानो खोनावै फासलो थांगै नायखा हास्नि मन्त्रियग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा लाई थांजाक सालनि सालथामरोमै खुम्बुलुं आमत्रिय तुमफ्लामंनि नकबार शिबजावै दंमानि अ नकबार बा गोबांमा हाबानक सक्तै खिबिजाखा गोबांमा हाबानक सुबाइ सुग्रुप खलायजाखा आबकारि बुलाइतोगलाय ओंथानि यगलिया बोरिरक बहायनो लाई थांजाक सालकिजा सगांगो खुम्बुलुंगो तुमफ्लामु ओंलाय दंलायमानि थम थम हालक ओंगै दंमानि अकक्तमानो मानै दिनै नभेम्बर दानि 26 सालमरि फासलो खुम्बुलुं आमचाय बिजिट खलायखा त्रिपुरा हास्नि मन्त्रग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा खुम्बुलुं आमचाय बिजिट खलायमाबाय बाक्सा हरिनाथ सरदार कामियो तंगनाय शहीद देबबर्मा बिनि नग थेमरांग्रक फायै मानिखनै सुबाय सुग्रुप खलायमानि ते शहीद देबबर्मानि बिहि मिता देबबर्मा बुजाकमानि कक्तमा खोनावै बिनि नग थांसुगैखा त्रिपुरा हास्नि मन्त्रियग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सावैमानखा बोसाय शहीद देबबर्मा नग गोरैसानि थेमरांग्रक फायै शहीद देबबर्मानि बिहि मिता देबबर्मानो बुफायगा मानिखनै ब सुबाय सुग्रुप खलायफायबायगा आबकारै 60,000 केस रांब तलां थांका ते रांचकनि चेन बहायनो शेकब्रबै तलां थांका जाखा बुजाकनाय मिता देबबर्मा ब खुगबायथां शाखा खरक्सनि हाय थेमरांग्र यागो दा रुवातुबुइ यागो हाबफायलेगा ते नग तनिमानि बेबाक मानिखनै सुबाय गलांखा आबकारिब 60,000 रां केस ब तलां थांका ते बिनि रांचकनि चेन ब शेकब्रबै तलां थांका मिता देबबर्मा बतै बसागा बुसाय तंखे बुसायनो बुथारिसे पाइजा खामो हनै बुसायनो नग मान्यानि जारै बिहिक मिता देबबर्मानो बुफायका शाखा ब खोगबायथा तै बुसाय शहीद देबबर्मानो मानखे बुथारनाय नग ब सकसावै खिबिनाय हनै दमरक समरक ब रिजाखा हनै शाखा हरिनाथ सरदार पाराव तंगनाय शहीद देबबर्मानि बिहिक मिता देबबर्मा तै बिनि नग हाबु बनो बुफायनाय रगनो जतनो नब सिनिव हनै बसाका अबहायके नग नग फायै और फुनांनाय बुनाय रगनो गराक माजरा रनानि सानमुंथि शाखा मिता देबबर्मा अशालो हास्नि मन्त्रियग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानो कारिब लगियो दंगो बिनि बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा দেখুন যেখানে আপনারাও জানেন, সবাই সমস্ত ভারতবাসী ত্রিপুরাবাসী সবাই জানেন, যেখানে কমিউনিস্টরা শাসন করেছে সেটা ত্রিপুরাই হোক, ওয়েস্ট বেঙ্গলই হোক, কেরালাতেই হোক, সব জায়গার মধ্যে আমরা দেখেছি যে যেভাবে ওরা তৎকালীন সময়ে শাসন চালিয়েছে। তো এর যে রেশ আজকে কেরালা বাদে দুটো জায়গায় ওরা নেই কমিউনিস্টরা, কিন্তু তাদের যে কালচার এখনও কিন্তু অনেক পার্টির মধ্যে সেটা রয়েছে। এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের যে সরকার, আমরা বারবার বলছি কোনো অবস্থায় মানে যে ধরনের তাণ্ডবলীলা ওরা করে
অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাস, এগুলো তো মানে এগুলো সব সিপিএম থেকেই ওরা কিন্তু কালেক্ট করেছে আমি বলব। তো এই ধরনের রাজনীতির আমরা কোনো অবস্থায় তাকে আমরা মান্যতা দেই না। আর পুলিশ তো পুলিশের কাজ করবে, আইনের কাজ করবে, এবং আমি এখনও বলবো সময় আছে এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। ওয়েস্ট বেঙ্গলে একই অবস্থা আপনারা দেখেছেন, কেরালাতে তো বলে লাভই নেই। তো আমাদের অনেক পার্টির বহু জায়গার মধ্যে বহু ব্যক্তি, সব পার্টিরই আমি বলবো, কোনো পার্টির এখনও কিন্তু এই যে মানসিকতা কমিউনিস্টদের, সেই মানসিকতা অনেক লোকের মধ্যে এখনও রয়েছে, এবং এখান থেকে বেরোবার জন্য আমি আহ্বান করব। আর এইভাবে জোর করে কিছু আদায় করা বা জোর করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, সেটা কিন্তু হবে না। মানুষ সেটাকে কোনো অবস্থায় অ্যাকসেপ্ট করে না। তো আমরা এগুলো দেখছি। এখানে একটু আগে আমি যে মিতা দেববর্মা যে মহিলা আছে, ওনার বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। ভদ্রমহিলাকে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে, ওনার বাড়ির জিনিসপত্র লুট করা হয়েছে, ওনার গয়নাগাটি লুট করা হয়েছে, উনি বললেন টাকা পয়সা সব, এবং ওখানকার ফ্রিজ থেকে আরম্ভ করে সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছেন। শি ওয়াজ ক্রাইং লাইক এনিথিং। এটা কীরকম কথা? কোন জায়গায় আমরা বসবাস করছি? এটা তো হওয়া উচিত নয়। এখানে আমরা পার্টি অফিসে, এর আগেও আপনারা দেখেছেন বারবার কিছু হলে পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, এটা কোনো অবস্থায় এটা মানা যাবে না, এবং আগামী দিন এগুলোর জন্য যা যা করার আমরা করব। जिरानियाव तिप्रामो थानी हाबानाव सक्तजाकमानि पाटिमुं कितिंगै रादापुर थानाव फायै कक सापाइका एमएलए स्वप्ना देबबर्मा लाई थानाय सालनै सालथाम रमै गनै बदलनि बिसिङाव तुमफ्लामुंनि हालक नुकजागै फाइका कासावै फाइका तिप्रामो था तै बिजेपि बदलनि बिसिङाव थोंग्रोंनि केसेकेरें कितिंगै थोंग्रों थेमरां रक आकारजाकमानि जारै हाबानक रक सक्तजाकमानि सबाय सुक्रुप खलायजाकमानि तानजाकमानि मांगफुलि तै कक्तमा कासाजा सावैमानका बिजेपि बदलनि बदलो हाबमा पान्दव फाइमा यागुलो तिप्रामो था बदलनि खरक बरै आदंग्रक बुजाकमानि कक्तमा आबनि यागुलो खेरेंबार साकामनगो साकनाय जगमानि नांखा तै जम्बुजला ताकार जलाव बिजेपि बदलनि हाबानक सक्तजाखा जिसा मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजानाय जिरानियाव तिप्रामो थानि पार्टी अफिसबो सक्तजाकमानि कक्तमा कासै फाइका आबनि यागुलो खाजरि मुराव तिप्रामो था बदलनि हाबानक सबाय सुक्रुप खलायजाखा तानजाखा सक्तजाखा तै खुमुलुंगो बहायनो बिजेपि तै तिप्रामो था बदलनि हाबानक सक्तजाकमानि तानै सबाय सुक्रुप खलायजाकमानि मांगलि तै कक्तमा कासाजा तिप्रामो था बदलनि हाबानक जिरानियाव सक्तजाकमानि तिप्रामो था बदलनि आदंग्रक बुजाकमानि पाटिमुं कितिंगै तिनि नभेम्बर दाननि 20 सालमारि फार्स्टल रादापुर थानाव मामला खलायैखा जिसा मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा कक्तबा थुमनानि बिस्काङाव फायै एमएलए स्वप्ना देबबर्मा जिरानियाव तंमा तिप्रामो था बदलनि हाबानक सक्तजाखा आपाटिमुं कितिंगै तै तिप्रामो था बदल बुजाकमानि रोखसाबै रादापुर थानाव ब मामला खलायफैका बतै बसाका हास्तिनि मन्त्रियकराब खुमुलुंग भिजिट खलायफैनाय फियाबा बाक्सा किरिलाय तंलायो हास्तिनि मन्त्रियकरा खुमुलुंग फाइमा यागुलो केबो दाबनो कसब बाना फुनुगनो हनै फियाबा एमएलए स्वप्ना देबबर्मा बसाका मन्त्रियकरानो केबो कसब बाना फुनुगला ब खुमुलुंग भिजिट खलायफैनाय केबो ब भिजिट खलायथनि केबेंग्या फियाबा बिनि काशनो कयमु हास्तिनि मन्त्रियकरा खुमुलुंग भिजिट खलायना फाइका हिंके तंकसां खुमुलुंग नारकना बागै जतनो साइ कलांगनानि कयखा एमएलए स्वप्ना देबबर्मा बतैबो बिजेपिनि शाखाव यासिसुरै शाखा थम थम तुमफ्लामुंनि हालक हायाकेबा भायोलेन्स अंगमानि बिजेपि बदलनो सका चेंग्रो हनै शाखा एमएलए स्वप्ना देबबर्मा जों चेंग्रिया अबहाय पाटिमुंग्रक बुस्कां सालो अंग्यातै तंकसां हालक किफिलै तुबुना बागै तै ताबुकनि जे तुमफ्लामुंनि हालक आसाय तंखा आबनो थाग्रिना शाखा जिसा मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा रिजन तै फाइका हामबाय जोङो दिनै जे जिरानिया खुला पार्टी अफिस खामानि रक फैनाय जोङो आरो थानाव एफायर रक फाइका ओमफ्राय कगज खालायनायनि फाइका फंबाय माबा ओमफ्राय आइपिएस रक फंबाय दामगांखा आरो आगरतलानि हयते जिरानिया हयते आरम्भ खायनाय आरो जतनो पुलिस प्रशासन खुलुमबाय दं तानमाले आरो खानामाने दिनै माननीय मुख्यमंत्री फाइनानिखौ
ओमफ्राय अर जतन फैलायजाक ओमफ्राय बरक अबनो वाना जातंगो मुख्यमंत्री न केबो कालो पताका रक फुनुंनो अमाहाय ओमफ्राय चिनि तिप्रान मथाने हयते तो कालो पताका फुनुंनानि कुनु प्रश्न फाया हेचे मुख्यमंत्री मुलुंगो फायनाय बुबाग्राबो तिप्रा मथाना फोरोंग्लाक कालो पताका फुनु बिहनैनाय फायनाय सम्मान भावे विजिट खायथानाय अब मुख्यमंत्री बिनि अब कर्तव्य बिन दायित्व जे अर तान लाई बुलाई सगलाई तंमानी जागाओ बो विजिट खायनाय अबनो बो शांतिपूर्ण भावे तरिनानि बागे फायमानि जागा आरो के डिस्टार्ब खायगलाक एबं खायनानि प्रश्नबो काया खाब खाया ताम गांकाय बो फायथांका बा जदि फाय नाय थांबाय गांकाय बो अबनो साइकलांथुन अर शांतिपूर्ण तंथुन उभय सर्वदलीय बैठक खायनाय शांतिपूर्ण भावे तंथुन अर बिजनेस खायनाय रंग प्रॉब्लेम उइ दङ टंक संतंनाय रंग प्रॉब्लेम उइ दङ स्टूडेंट फरायनाय रंग प्रॉब्लेम उइ दङ यांग पार्क अर पार्क कासा आबो चिनि टूरिज्म आबो बय फायनाय नायफायनाय दङ आबो कासा प्रॉब्लेम उइ दङ सब दिक दिया प्रॉब्लेम उइ दंजा जों शांतिपूर्ण नायो तिप्रा मथा शांतिपूर्ण नायो तिप्रा मथा कुनु दिनो फानो चेबिसेंया तिप्रा मथा कुनु दिनो सुरु बुखाया तिप्रा मथा अमतिरंनो चास्ता जागे हाइसे जे अर भायोलेन्स चलितंमनि ओंखाय ताबो खंगांका आं सानानि मुसुंगो जे जे भायोलेन्स चलितंमनि अर जे हामिया सामुंख्लायतंमनि अबंगांकाय अब साना थांगा स्राय साना थांगांकाय अब बीजेपी रक न सुरु खायदं हाइसे बीजेपी रक न सुरु खायो बीजेपी रक न थाक दिखनि आं सानानि मुसुंगो तामगांकाय जों मुतिरक यांग तामगांकाय चिनि जे अर एडिसि एलाका चिनि बरकनि एलाकाओ चिनि बरक बाय बरक दुखु माननायो अब दति थाग्रिनानि उंथुन मन्त्री सुधांशु दासनि मानजाक मंगल फाशल मुक्तधारा ऑडिटोरियम हल नक वर्ल्ड फिशरीज डे पालायलायखा बिशि बुरुम नवेम्बर तालनि 29 सालमारिब वर्ल्ड फिशरीज डे पालायजाक माहायके फाशल आगरतला मुक्तधारा ऑडिटोरियम हल नकब वर्ल्ड फिशरीज डे पालायजाखा मानजाखा आ तांगबेदिकनि मन्त्री सुधांशु दास एमएलए जक मिनारानी सरकार तांगबेदिकनि तांफां दीपादी नायर सालतां हांगर परिषदनि सभाधिपति बिश्वजित शील खबै कुबुनि जुदा जुदा आदंग वर्ल्ड फिशरीज डेनो रोगसावै कक साथानि हास्तिनि मन्त्री सुधांशु दास असल आरिनाय आफियोगनाय रत्न मुइदक ख्लायै हामबाय याफारखा हास्तिनि आतांगबेदिकनि मन्त्री सुधांशु दास आबाय बाक्सा बतैबो साका तिनिनि साल आरिनाय आफियोगनाय रत्न मुइदक ख्लायै बरकनि साकनि कलमतै खिबिवै आरिवै आफियोगै जे सामुं ख्लाय दंगो आ सामुंनि जारै हास्तेव आ मानथगै दंगो तांगबेदेक ताइबो हास्तेव आ मानथकना बागै हास्तेव सामुं ख्लायजागै दं फातार हास्तेनि आ रत्न तो बुना नांगियातै हास्तेव आ फियोगमुं आ खायमुं रक बांग्रिना बागै आनि बानिया ख्लायनाय रत्न आनि जारै आनि बानिया ख्लायनाय आ रिनाय आ फियोगनाय रकनि आजिमुं गोबां ख्लायनानै नाहार मंत्री सामुं ख्लाय दंगो तांगबेदे अबाहाय नकक साका मंत्री सुधांशु दास त्रिपुरा में ऑलमोस्ट हमें जो लास्ट ईयर का जो डेटा है हमारा ऑलमोस्ट हमें अभी क्योंकि फिश कंजम्पशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है तो अभी 1,20,000 मेट्रिक टन का हमारा डिमांड है त्रिपुरा में और अभी जो फिश प्रोडक्शन है ये लगभग 89,000 मेट्रिक टन त्रिपुरा में तो फिर भी हमें अभी भी बहुत सारा गैप है ये गैप फिलहाल हम आंध्र प्रदेश कुछ बांग्लादेश कुछ वेस्ट बंगाल से हम इनपुट करते हैं तो हमारा लक्ष्य है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनके जो उद्योग से लगाया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और त्रिपुरा में जो हमारे स्कीम है मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना इस दोनों स्कीम के तहत हम त्रिपुरा को सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन हम करने के लिए बहुत सारा
खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायकरं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुगुनी हॉस्पिटल लॉगिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फाइ विजिट खालायबानो हामबाय তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই
লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno only Koktwma saimana bagai coyakari naitung di Swrangchati hambai.